beliau dan setiap orang yang menempuh jalan mulia dari beliau. Wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Dan tercurah terhadap saudara-saudara beliau dari para nabi-nabi dan para rasul. Wa alihim wa sahbihim ajma'in. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat mereka sekalian. Wa alal malaikatil muqarrabin. Dan tercurah terhadap para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Wa jami'i ibadillahis salihin. Dan segenap hamba-hamba Allah kaum salihin. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwa. Muhammad adalah matahari anugerah dari Allah Ta'ala, dan mereka yang lain, mereka adalah bintang-bintang yang mengambil cahaya dari matahari tersebut. Min nurihi hudiyatil qulubu ila tawajjuh ila Allah. Dengan berkat cahaya Nabi Muhammad, hati mendapatkan hidayat untuk mendekat kepada Allah. Wa sahhat wajhatuha ila rabbiha jalla jalaluh. Sehingga hati tersebut menjadi sah dan benar pendekatannya kepada Allah. Wa qad naqala Allahu an ulil albab fi sarih alkitab qawluhum rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an amiru bi rabbikum fa amanna. Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam berita Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan tentang orang-orang yang mendekat kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami beriman dan kami mendengar panggilan dari Rasul yang mengajak kami untuk beriman kepada Engkau, maka kami beriman. Wa ma kana al-munadi illa sayyiduna an-nabiyyul hadi. Dan yang memanggil tersebut kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Thumma innal qulub allati tawajjahat ila Allah bi da'wat Muhammad sallallahu ini yang memanggil dan mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, mereka memiliki peringkat-peringkat dan derajat yang berbeda-beda. Wa kana min aliyiha wa syarifiha qulub. Sesungguhnya yang paling tinggi adalah hati-hati yang darinya memancar cahaya berdoa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memancar menyinari kepada hati-hati yang lain. Wa haula humul qa'imuna anhu wa bihi wa fihi bil hidayah. Memiliki semangat untuk mengajak manusia kepada Allah, dengan Allah, bergantung kepada Allah yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Wa hum aidan ala Mereka itu terdiri dari banyak derajat dan maratib yang berbeda-beda. fi rutbatil khilafah anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam peringkat sebagai penerus dan khalifahnya Rasulullah. Wa ma'a صحتي وثبوت قدم الصحابة خيار الأمة في النيابة عنه عليه الصلاة فإنه بعد Dan sesungguhnya di dalam pencapaian dan sabatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada untuk menyampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Walamma qila lahu ala tamur Abu Bakar Dikatakan bahwasanya siapa yang akan menyampaikan surat Al-Bara'ah tersebut, kata Sayyidina Abu Bakar, apakah beliau Abu Bakar Siddiq atau yang lain? Maka Rasul menjawab, sesungguhnya yang menyampaikan surat Al-Bara'ah adalah seseorang dari ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata falamma lahiqa Sayyiduna Ali bi Abi Bakr as-Siddiq wa uqimat salatu as-subh fara'a Sayyiduna Abu Bakr naqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فتخلف وسأل من جاء فقيل له علي فتخلف عن الإمامة في الصلاة وقال تقدم تصلي بنا قال لا ما أرسلني رسول الله أميرا وإنما أرسلني مبلغا يبلغ عنه.
ketika di waktu salat subuh datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan menunggangi untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar ketika melihat untanya Rasulullah yang ditunggangi, maka berarti ini utusan dari Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Abu Bakar mempersilakan Sayyidina Ali untuk menjadi imam, memimpin manusia salat subuh. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku diutus oleh Nabi Muhammad bukan sebagai amir untuk memimpin kalian, tidak, tetapi sebagai muballigh untuk menyampaikan dakwah dan ajarannya Nabi Muhammad. وكان الصحابة أول من خُطِبوا بقوله بلغوا عني ولو آية. Dan mereka para sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang pertama yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan, mewakili Rasulullah walaupun hanya satu ayat. وأول من خُطِبوا وقصدوا بقوله ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. Dan mereka lah orang-orang yang pertama ditujukan ucapan Rasulullah SAW, hendaknya kalian yang hadir di sini menyampaikan berita ini kepada yang tidak hadir. ومع ذلك فتبقى المراتب سواء بين الصحابة أو الخصوصيات للآل في مكانها ومحلها. Dan bersama itu semua para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka pun derajatnya berbeda-beda sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan mereka masing-masing. ولم يكن حال ومقام سادتنا الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح يصل إلى حال من آمن من قبل الفتح وجاهد. Dan bersama itu semua para sahabat Rasulullah SAW, ada mereka yang beriman setelah Fatah Makkah, kemenangan kota Makkah. Ada mereka yang beriman lebih dulu sebelum Fatah Makkah, mengalami masa-masa sulit bersama Rasulullah. Dikatakan di dalam Al-Quran, mereka yang beriman setelah Fatah dan kemenangan Makkah tidak sama dengan orang yang mengalami masa-masa sulit bersama Nabi Muhammad SAW. Namun mereka semua sahabat Rasulullah telah dijanjikan surga dari Allah Ta'ala. والذين أسلموا وآمنوا وجاهدوا من قبل الفتح منهم من حضر بيعة العقبة ومنهم من لم يحضر فأولئك أعظم. Dan di antara mereka yang beriman sebelum Fatah Makkah, ada yang hadir Bai'atul Aqabah, ada pula yang tidak hadir Bai'atul Aqabah. Dan mereka keduanya tidak sama, derajatnya beda, yang hadir dengan yang tidak. ثم منهم من حضر غزوة بدر ومنهم من لم يحضر والذين حضروا أفضل وأعظم. Di antara sahabat ada yang hadir perang Badar, ada yang tidak hadir perang Badar, beda derajat mereka yang hadir dengan yang tidak hadir. والذين لم يحضروا غزوة بدر منهم من حضر غزوة أحد ومنهم من لم يحضر والذين حضروا أعظم. Dan di antara mereka sama-sama hadir perang Badar tapi tidak hadir perang Uhud. Ada juga yang ikut hadir perang Uhud, yang hadir lebih mulia daripada yang tidak hadir. والذين لم يحضروا بدرا ولم يحضروا hadir peristiwa baiat bersama Rasulullah SAW, ada yang tidak hadir, maka yang hadir pembaiatan tersebut bersama Nabi Muhammad lebih mulia lagi derajatnya. وبهذا نقرأ معنى من معاني قوله هم درجات عند الله بما يعملون. Dan atas dasar inilah kita memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan mereka derajat di sisi Allah Ta'ala, derajat yang terpaut berbeda-beda satu sama lain, dan Allah memiliki anugerah yang banyak untuk semuanya. وفي بيان درجة أولئك كلهم خصوصا الذين أسلموا قبل الفتح قال نبينا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Dan mereka seluruh sahabat Rasulullah SAW, apalagi yang menghadiri masa-masa sulit bersama Nabi Muhammad, mereka semuanya sahabat Rasulullah, seandainya mereka itu di antara kita orang-orang muslimin yang biasa, yang normal, kita berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu infak emas, sedekah emas sebesar gunung Uhud, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sedikit sedekah setengah genggam gandum yang diinfakkan oleh sahabatnya Rasulullah. Jauh pahalanya lebih besar daripada sedekah emas sebesar gunung yang kita infakkan. Kadzalika ahlu baitihi at-tahir sallallahu alaihi wasallam minhum man dhallalahu bi
Begitupun di antara mereka terdapat para sahabat-sahabat Rasul, para keluarga Nabi Muhammad SAW, yang mana keluarganya Rasulullah pun juga mereka pun ada di antara mereka yang dahulu diselimuti oleh sorbannya Rasulullah SAW yang merupakan ahlul kisah. Maka mereka ini lebih mulia daripada yang tidak termasuk di bawah sorban tersebut, hingga malaikat Jibril pun juga memasukkan kepalanya di bawah kisah tersebut ingin mendapatkan keberkahan daripada sorbannya Rasulullah dan doanya Nabi Muhammad. ومن أهل بيته من كان من جملة السابقين الأولين من المهاجرين فهم أفضل ممن بعدهم. Dan di antara keluarganya Rasulullah, mereka keluarganya Nabi sekaligus juga sahabat Nabi Muhammad yang hadir masa-masa sulit bersama Rasulullah, dikenal as-sabiqun al-awwalin sekaligus ahlul bait juga. ثم من أهل بيته من ثبت ورسخ قدمه على حسن المتابعة Dan di antara keluarganya dan keturunannya Rasulullah SAW yang melalui hidupnya mengikuti jejak para pendahulu mereka dengan hiduplah, dengan ilmu, dengan dakwah, maka mereka lebih mulia daripada orang yang tidak meraih dan menjalankan itu semua. وفي تسلسل العلوم العامة والعلوم جاء نظم سيدنا علي زين العابدين إني لأكتم في العلم الخاص إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. Dan di antara seseorang yang diberikan kemuliaan ilmu yang zahir dan batin dari keturunan Rasulullah SAW adalah Imam Ali Zainal Abidin, yang mana beliau pun dahulu mengatakan, sungguh aku pun terkadang menyembunyikan daripada ilmu-ilmuku, berlian-berlian ilmu yang aku punya terkadang aku sembunyikan agar tidak ada orang bodoh yang melihat dan mendengarnya lantas dia menjadikan fitnah daripada ilmu yang aku miliki tersebut dan tidak menghargainya. ثم قال وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسنة. Dan sebelum itu pun juga sesungguhnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga memiliki ilmu-ilmu yang khusus ini pun, akan tetapi pun juga ilmunya itu dijadikan alat fitnah oleh orang-orang yang memusuhinya. Begitupun juga putra-putra Al-Imam Ali bin Abi Thalib. وما أشار إليه من العلوم قد ألقاها إلى المتهيئين والمتأهلين من أهل البيت خاصة وخاصة من تأهل لذلك من محبيهم الصادقين. Dan sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala khususkan kepada mereka orang-orang mulia tersebut daripada ilmu-ilmu yang khusus kepada ahli baitnya Rasulullah SAW, mereka wariskan kepada keturunan mereka dan orang-orang yang dekat yang cinta kepada mereka sehingga mendapatkan manfaat daripada ilmu-ilmu yang khusus itu. وكان من أولى من تلقى عنه هذه العلوم وحفظها وغاص على دقائقها ولده سيدنا محمد الباقر. Dan di antara orang yang paling banyak mengambil daripada ilmunya Al-Imam Ali Zainal Abidin, keturunan Rasulullah, adalah putra beliau Al-Imam Muhammad Al-Baqir. وقام محمد الباقر بواجب هذا العلم الذي قيل عنه باقر لأنه بقر العلم فتلقاه عنه خواص أهل البيت على الخصوص وخواص من صدق من محبيهم بعد ذلك. Dan Al-Imam Muhammad Al-Baqir mendapatkan ilmu ini secara luas dan dikenal Al-Baqir orang yang membentangkan daripada ilmu tersebut, dan beliau wariskan dan ajarkan kepada keluarga dan putra-putra beliau secara khusus dan juga masyarakat umumnya. ومن أعظم من تلقى عنه هذا العلم وكان أولى به ولده جعفر الصادق. Dan di antara orang yang paling mewarisi keilmuan Muhammad Al-Baqir adalah putra beliau Imam Ja'far Shadiq. وقام بحق هذا العلم سيدنا جعفر عليه رحمة الله ورضوانه وتلقاه من تلقاه عنه وكان من أولاهم وأعظمهم ولد موسى الكاظم. Dan Imam Ja'far Shadiq menjalankan ilmu ini dengan sebenar-benarnya, dan di antara orang-orang yang paling banyak mengambil manfaat dari ilmunya Ja'far Shadiq adalah putra beliau Imam Musa al-Kazim. وقام سيدنا موسى الكاظم بحق هذا العلم وكان من أعظم وأولى من تلقاه عنه
Musa al-Kadhim menjalankan ilmu ini dan menyampaikan dengan sebenar-benarnya hakikat daripada ilmu ini, dan orang yang paling banyak mengambil manfaat dari ilmunya beliau adalah saudara beliau, adik beliau Al-Imam Ali Al-Uraidhi, dan juga putra beliau Al-Imam Ali Ridha bin Musa al-Kadhim. وفي ضمن أوقات من ذكرناهم ومراحلهم تلقى من خواص أهل البيت من بني عمومتهم ومن ذرية الحسن أيضا عنهم أعداد كثيرة. Dan di antara apa yang kami sebutkan, ini adalah garis yang paling mulia daripada keturunan Rasulullah SAW yang membawa ilmu ini, dan bersama mereka pun juga sepupu mereka dari keturunan Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan juga kerabat-kerabat mereka. وكان هذا العمود من أقوى وأبرز ما ظهر في عمود تسلسل العلم من مدينة العلم إلى بابها إلى dan ilmu tersebut yang paling murni, yang paling agung adalah dari mereka ini yang diwariskan daripada kota ilmu Nabi Muhammad, dan juga daripada pintu kota ilmu Al-Imam Ali bin Abi Thalib, terus kepada keturunan mereka sampai kepada silsilah yang kami sebutkan ini dari Ahlul Bait. Wa kana min al-hadd al-'azim alladhi wasala ila sayyidina Ali dan di antara orang yang paling mengambil manfaat daripada Imam Ali Al-Uraidhi adalah putra beliau Al-Imam Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidhi, yang menjalankan dan mengambil ilmu ini dengan sebenar-benarnya dari ayah dan leluhurnya. Wa qama Muhammad An-Nagib bihaqqi hadzal ilm wal amana ala dhahri hadhihi al-ard, fakan min awla man talaqqa anhu wa akhadha waladu Isa bin Muhammad. Dan Al-Imam Muhammad An-Nagib, beliau menjalankan ilmu ini dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya amanat ilmu ini beliau pikul, dan orang yang paling mengambil manfaat dari beliau adalah putra beliau Al-Imam Isa bin Muhammad An-Nagib. Wa qama Isa bin Muhammad bihaqqi al-amana fi hadha al-ilm, fakan min a'zam wa ajal wa awla man talaqqa anhu al-muhajir Allah Ahmad bin Isa. Dan Al-Imam Isa bin Muhammad An-Nagib menjalankan amanat ilmu ini dengan sebenar-benarnya, dan orang yang paling menguasai keilmuan beliau dan mengambil ilmu ini secara sempurna adalah putra beliau Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Wa in lam yakhudh 'an al-Imam Ahmad bin Isa asrar hadha al-ilm wa yakun lahu fiha an-nasib al-awfa walad Ubaidullah, faman akhadhaha anhu idhan. Seandainya Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir tidak mengetahui daripada ilmu-ilmu tersebut, padahal dia adalah daripada keturunan yang mulia, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka silsilah ini tidak mengenal keilmuan dari orang tua mereka sendiri, maka enggak ada di muka bumi yang mengenal daripada keilmuan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad. Siapa lagi kalau bukan mereka yang paling mengenal ilmu ini? Wa in lam yakun akhadha hadha al-ilma an Ubaidillah ابنه علوي وحاز الحظ الأوفر منه فمن أخذ العلم عن عبيد الله إذن. Dan begitu pula seandainya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir tidak mengetahui ilmu ayahnya, maka di muka bumi tidak ada yang mengetahui ilmu mereka Ahlul Baitnya Rasulullah. Kalau putranya sendiri tidak tahu, terus siapa yang mau tahu? Justru putranya yang paling mengerti tentang jalan Ahlul Bait dan ilmunya Ahlul Bait. وجاءت نسبة آل بعلوي إلى علوي هذا بن عبيد الله بن المهاجر أحمد. Dan datang bagian ilmu tersebut kepada putranya Ubaidillah, yakni Al-Imam Ali bin Ubaidillah, yang mana keluarga Alawiyin semuanya kembali kepada beliau Al-Imam Ali bin Ubaidillah Al-Muhajir. فهو أول من سمي بعلوي في العترة الطاهرة. Dan beliau adalah orang yang pertama dinamakan Alawi daripada keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكانت ذريته بعد ذلك على مراتب ودرجات. Dan keturunan beliau pun, di bawah beliau pun, mereka memiliki derajat yang berbeda-beda di dalam pencapaian keilmuan dan anugerah ini. في أخذهم وتلقيهم للعلوم. Di dalam keahlian mereka dan juga pengamalan mereka terhadap ilmu ini. وفي أخلاقهم ومعاملاتهم وابتدائهم في الأفعال. Begitu juga di dalam akhlak mereka dan semangat mereka di dalam mengamalkan dan beribadat. وفي شؤونهم في الأحوال. Dan juga di dalam keadaan sehari-hari mereka, di dalam sikap dan ahwal yang mereka punya. وفي مراتب الذوق والوجدان والتحقق.
begitu juga di dalam cita rasa mereka akan keimanan dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki martabat dan derajat yang beragam. وتسلسل على رتبة من الكمال في هذه المعاني فروع من هذه الشجرة حتى برز مثل الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب هذه الذكرى عليه رضوان الله. Dan bersambung silsilah keilmuan ini terus sampai ke bawah hingga sampai kepada keturunan mereka Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang kita kenang haulnya. فعند ذكرنا إياهم إنما نذكر مواريث النبي محمد. Dan ketika kita menyebut mereka, pada hakikatnya ini adalah warisannya Rasulullah dan penerusnya Nabi Muhammad. عند احتفالنا واحتفائنا بهم إنما نحتفل ونحتفي بمواريث هذا النبي وأسرار هذا النبي وعلوم هذا النبي وأخلاق هذا النبي وتركة هذا النبي. Ketika kita merayakan akan kenangan mereka, pada hakikatnya kita merayakan warisannya Nabi Muhammad, kita merayakan asrar dan rahasianya Nabi Muhammad, kita merayakan ilmu dan akhlaknya Nabi Muhammad yang ada pada diri mereka. فنعم الأبواب هم إلى سيد الأحباب. Dan mereka inilah sebaik-baiknya pintu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih yang paling agung. لكن المهمة الكبرى من الاحتفال بهم والاحتفاء بهم أن تنبعث منا شؤون الصفات والأذواق والوجدان والأعمال والعلوم لنتصل بصلة من تلك السلسلة. Namun yang paling penting dari kehadiran kita di dalam perayaan ini, dari perayaan semacam ini, yang paling penting adalah kita mengambil daripada cita rasa, ma'rifah mereka, pengenalan mereka, keimanan mereka, begitu juga kesemangat dan ibadat mereka, serta keilmuan dan perangai mereka, agar kita tersambung dan terkoneksi dengan rantaian yang mulia tersebut. ونحصل على إكسير من نور الاتصال بالله ورسوله تصح به وجهتنا إلى الله. Agar kita mendapatkan ramuan yang membuat kita terhubung dan terkoneksi kepada pohon yang agung, yang luhur ini, hingga kita makin dekat dan sampai kepada Allah. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum ala hadhihi alkhairat. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam kebaikan-kebaikan ini. Wa hayya Allah qulubakum linsikabi nuril wajhati as-sadiqah ilaihi fiha. Dan Allah hati dan sanubari kita semua untuk meraih curahan anugerah dari rahmat dan pemberian Allah. لتخلصوا من التوجه إلى غيره الذي يصيب المنقطعين عنه تعالى. Dan hendaknya kita menjaga diri dan hati kita, jangan sampai kita terputus daripada jalan yang mulia ini, dan jangan sampai kita terbawa kepada hal-hal yang bisa memutus kita dari jalan yang luhur ini. والذين انقطعوا عن إلههم وخالقهم فلم يفقهوا أسرار وحيه ولا معاني أحكامه ولم يتقيدوا بها هم سبب المشاكل والفساد في الأرض بأنواع المشاكل والفساد. Mereka orang-orang yang terputus dari pohon ini, yang terputus dari rantaian yang mulia ini, mereka adalah penyebab daripada problem-problem yang ada di muka bumi, di alam ini, karena terputusnya mereka dari rantaian yang mulia, pohon yang agung, yang luhur, dan ajaran yang madrasah yang mulia ini. سواء فيما يتعلق بدين الناس وصلتهم بربه وهو الأصل والعماد. Baik itu di dalam hal-hal yang berkenaan tentang agama dan syariat yang dijalankan oleh sekalian manusia, yang mana itu merupakan pondasi dan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. أو فيما يتعلق بالأموال والاقتصاد وكيفية كسبها والحصول عليها. Ataupun hal-hal yang berkaitan tentang ekonomi, ataupun juga berkaitan tentang masalah harta dan sebagainya yang berkaitan dengan penopang kehidupan manusia. أو فيما يتعلق بالمجتمعات وحسن الصلات بينها وأمنها واستقرارها. Ataupun hal-hal yang berkaitan tentang masyarakat, sosial, dan juga keamanan di negeri dan bangsa kita dan di seluruh dunia ini. أو فيما يتعلق بشؤون الحكم والقضاء بين الناس والفصل في الأحكام وإيقاع القوانين والسنن لهم. Ataupun juga di dalam hal-hal yang berkaitan tentang masalah hukum dan juga
pengadilan dan lain sebagainya, sesungguhnya sebab kerusakan ketika terputus daripada rantaian dan pohon yang mulia ini. كل هذه المجالات سبب الفساد والمشاكل فيها المنقطعون عن الله. Semua bidang yang kami sebutkan ini, penyebab kehancuran dan kerusakannya adalah karena orang-orang yang terputus dari Allah dan terputus daripada rantaian yang mulia ini. على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى المجتمعات وعلى مستوى الدول وعلى مستوى العالم. ما سبب مشكلة ولا فساد إلا الانقطاع عن الله الذي خلق. Baik itu dari ruang lingkup keluarga pribadi ataupun keluarga ataupun lingkungan ataupun negara ataupun dunia, sebab kerusakan semuanya adalah bersumber daripada terputusnya seseorang dari ajaran yang mulia ini. ثم الذي يريد أن يحل المشكلة أو يرفع الفساد ويحوله إلى الصلاح من دون باب إعادة الصلة بالله والانطلاق منها فهو يلعب في الحياة ولن ينتهي إلى نتيجة. Dan sesungguhnya setiap orang yang memiliki semangat untuk merubah dari kerusakan menuju perbaikan dan kemaslahatan, tapi dia mau cari maslahat, kebaikan, perbaikan tanpa kembali terhubung dengan ajaran Allah, maka itu hanya mimpi belaka, mustahil itu untuk dilakukan dan tidak mungkin. فساد سببه الانقطاع عن الله تريد أن تصلحه من غير إعادة الصلة بالله. Kerusakan ini sebabnya adalah ketika seseorang terputus dari Allah. Kamu ingin membawa kebaikan dan perbaikan tanpa menyambung hubungan ini dengan Allah kembali, itu nggak bisa diluruskan. ومن هنا تأتي الأهواء ويعقد الناس صلات بينهم البين على غير أساس الصلة بالله ويتربص بعضهم ببعض ويكيد بعضهم ببعض فيزيد الفساد فسادا والمشكلة مشكلة. Dan dari sini ketika seseorang terputus daripada ajaran yang mulia ini, sehingga mereka satu sama lain saling mendengki, saling membenci, saling memata-matai, dan makin lagi rusak kerusakan yang mereka bawa di tengah-tengah masyarakat. لو كان هناك سبب لإصلاح الناس غير تقوية الإيمان في القلوب وربطهم بالله وتربيتهم للعمل بأمر الله تعالى لكان الأنبياء أول ما يبعثون يشتغلون بذلك السبب، فلم يشتغلوا بشيء من الأسباب في إصلاح الناس إلا دعوتهم إلى الإيمان وتنقية قلوبهم من الأدران وعملهم بمنهاج الرحمن، وبه أصلح الله على أيديهم من كتب له السعادة وصحت وجهته إلى الله. Seandainya ada hal-hal lain, hal-hal selain daripada menjalankan ajaran Allah, memperkuat keimanan kepada Allah, memperkuat hubungan dengan Allah, seandainya selain daripada dua hal ini ada benda-benda lain yang bisa membawa kebaikan bagi manusia dan masyarakat, niscaya anbiya, para nabi-nabi, begitu mereka diutus, mereka akan menyibukkan diri mereka melakukan hal-hal tersebut. Tetapi tidak ada yang paling manfaat untuk membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi dunia dan masyarakat kecuali dengan memperkuat keimanan umat kepada Allah dan menjalin hubungan dengan Allah. وسيد هؤلاء الأنبياء وخاتمهم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. Dan pemimpin semua nabi-nabi tersebut adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن بداية دعوته وقد بدأت الشدة تحل عليه عرض عليه سبب المال وعرض عليه سبب الحكم فأبى أن يأخذ من تلك الأسباب واستمر على دعوته صلى الله عليه وسلم. Yang mana Nabi Muhammad teladan kita sekalian dan pemimpin sekalian Nabi, di masa-masa sulit dakwah beliau disodorkan, ditawarkan kepada Rasulullah sebab-sebab untuk mendapatkan harta terbanyak, sebab-sebab dan juga untuk mendapatkan kedudukan tertinggi dan jabatan tertinggi, tapi semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad dan memilih untuk terus menjalankan dakwah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mendekat dan kembali kepada Allah. وعرضوا عليه مقابل أن يسكت عن العيب على آلهتهم وأصنامهم من الأموال ما شاء حتى يكون أكثرهم مالا، أو أن يحكموه فيكون هو حاكمهم والذي يسوسهم ويقودهم ويحكم عليهم، فرفض كل ذلك. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diiming-imingkan imbalan untuk dibungkam, diamkan, jangan bicara tentang Tuhan kami. Kami berikan engkau harta yang paling banyak hingga engkau menjadi orang paling kaya, jabatan paling tinggi hingga engkau menjadi pemimpin tertinggi kami. Tetapi semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال إن الأمانة التي حملتها عن الله لا تقبل المساومة ولا تباع بأي شيء في الوجود. Dan beliau menjelaskan bahwasanya amanat yang Allah Ta'ala pikulkan kepadaku itu nggak ada tandingannya, nggak ada yang bisa menggantikannya. Ini adalah sebuah amanat besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak ada tandingnya daripada pernak-pernik duniawi ini. وقال لعمه والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Dan beliau Nabi Muhammad berkata kepada paman beliau, demi Allah, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku sebagai iming-iming dan imbalan untuk membungkam aku daripada dakwah ini, maka aku tidak akan menerima itu semua. Lebih baik dipenggal dan mati selama aku menjalankan daripada dakwah dan ajaran ini. وعلى قدمه هذا مشى الأكياس من خيار الأمة ومنهم الذين نحتفي ونحتفل بهم. Dan atas jalan yang mulia inilah para teladan kita dari umat-umat yang daripada pemimpin-pemimpin umat yang mulia, bintang-bintang dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang mengikuti jejak Rasulullah ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya orang yang kita peringati haulnya pada malam hari ini. وكلهم تعرض لهم أهل زمانهم سواء من السلاطين أو عامة الناس بأن يطلبوا منهم ترك الأمانة بالسكوت عن شيء يجب عليهم الكلام فيه أو الكلام في أمر ما يحبذ لهم ربهم ورسوله الكلام فيه مقابل سلطة ومقابل مال أو مقابل أن يكفوا عنهم أذى، فلم يرتضوا بشيء من ذلك. ومنهم من حبس فصبر، ومنهم من أوذي فصبر، ومنهم من سب فصبر، ومنهم من ألب عليه الناس ليؤذوه فصبر. في أيماننا والقمر في أيسارنا على أن نترك هذه الطريقة وهذا المنهاج وهذا السير ما تركنا حتى يظهره الله تعالى. Di antara bintang-bintang mulia dari umatnya Rasulullah SAW, para aulia wassalihin tersebut, di antara mereka yang didatangi oleh orang-orang zaman mereka, diiming-imingkan harta, jabatan, tahta dengan imbalan, sebagai imbalan atas diamnya mereka, jangan menyinggung-nyinggung daripada kepentingan duniawi kami, ataupun untuk berbicara hal-hal yang membuahkan kepentingan duniawi kami, tetapi mereka tidak berucap kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak diam kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang sampai dipenjarakan, sampai disiksa, sampai diteror, sampai dibunuh, sampai diganggu, tetapi semuanya mereka tetap mengucapkan, andaikan kalian letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah yang mulia ini kepada Allah, tidak akan aku tinggalkan dakwah ini hingga aku mati. Tidak aku tinggalkan untuk mengajak manusia hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. ومنهم الإمام عبد الرحمن بن محمد الجفري تلميذ سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم الذي تربى على يده. Di antaranya adalah Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri yang merupakan murid Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim dan didikan daripada Syekh Abi Bakar bin Salim. وقد أراد سلطان في وقته فتوى على غير المعتمد المقرر في الشريعة، مع أن على قول في الشريعة لكنه ضعيف، والعلماء أهل ورع واحتياط ولم يرضوا أن يفتوه بهذا. فقال بعضهم لو أفتى لك عبد الرحمن الجفري العلماء هؤلاء كلهم يتبعونه، فقال هو زوج ابنتي وسيفتي واذهب إليه. Beberapa sultan, beberapa pemimpin di zaman tersebut, mereka menginginkan fatwa dari ulama, yang mana fatwa tersebut tidak ada di dalam syariat Rasulullah. Dalam ucapan yang mu'tamad dari syariat ini tidak ditemukan, tetapi kecuali di dalam fatwa yang minoritas, yang sedikit. Maka dia meminta fatwa dari para ulama, dan para ulama mereka bersifat wara, menolak untuk memfatwakan bagi sultan tersebut. Dan mereka semuanya berkilah, kalau kamu mau fatwa kami, minta saja kepada pemimpin kami. Pemimpin ulama adalah Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri. Kalau dia izinkan, kami semuanya ngikut di belakang beliau.
فجاء إلي وهو في درس من دروسه وعنده النساء من وراء حجاب والرجال عنده يتلقون الدرس. Dan datanglah sultan ini kepada Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri yang kebetulan juga masih famili keluarga beliau dalam pernikahan. Maka ketika datang Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri sedang di dalam majelisnya, di situ ada kaum wanita di balik satir, di balik tabir, dan di depan banyak kaum laki-laki yang hadir majelisnya beliau. Dakhala indahu wa 'arad 'alaihi al-masalah. Maka sultan ini datang kepada Imam Abdurrahman Al-Jufri dan mengajukan permasalahan dan permohonan fatwa. قال هذه المسألة ما يكون الفتوى فيها إلا بالقول القوي المشهور المعضد بالأدلة وما يمكن نفتي على القول الثاني. Maka dijawab, saya tidak bisa memberikan fatwa ini melainkan dengan pendapat yang terkuat di dalam mazhab ini. Tidak bisa saya berikan pendapat yang lain. قال إن لم تفتي بهذا آخذ بنتك مني. Maka dijawab, kalau kamu tidak mau memfatwakan ini, seandainya kamu tidak mau memfatwakan hal ini untuk saya, maka putriku yang merupakan istrimu akan aku ambil, kembalikan daripada putriku tersebut. Maka dikatakan oleh Abdurrahman, lakukan yang ingin kamu lakukan, agama nggak ada gantinya, nggak bisa dikorbankan untuk hal-hal macam ini. Maka sultan itu berkata, kalau begitu saya ambil anakku, aku ambil dari engkau. قال خذها ولكن بدا عندها حمل وعند زوجها الثانية الشريفة موجودة وأنا مسكينة ما عندها حمل فأنا الآن أسأل الله ينقل حملها إلى زوجتي الثانية وخذ بنتك. Maka dikatakan oleh Abdurrahman Al-Jufri, kalau kamu mau ambil boleh, silakan ambil saja anakmu tersebut. Istrinya beliau, istrinya Habib Abdurrahman Al-Jufri. Tapi anakmu itu, istriku, ya, dia itu sedang hamil. Oke, kamu mau ambil boleh ambil. Tapi saya juga punya istri yang lain yang tidak hamil. Saya dengan izin Allah memindahkan hamilnya, janinnya itu ke istri saya yang lain. قالت الشريفة وأنا أسمعه يتكلم مع السلطان فأحسست بحركة في بطني. Maka istri pertamanya Syarifah tersebut, dia berkata, ketika saya dengar suamiku berbicara dengan sultan, saya merasakan ada sebuah janin tumbuh di dalam kandungan saya. فخرج وامتسخ الحمل من بطن بنته فلم يكن له أثر. Maka kehamilan yang dari anaknya sultan tersebut tiba-tiba hilang dan sirna, pindah kepada istri yang lain. ومع موقفه هذا وإبائه ما قام يوما يسب السلطان ولا يذكر مساويه. Dan bersama ketegasan beliau dan keteguhan beliau di dalam menjalankan agama ini, tidak sehari pun beliau berdiri mencaci maki sultan, ولا جمع جموع يصلحوا ثورة عليه, ataupun juga mengumpulkan masyarakat dan massa untuk menentang kepada sultan tersebut. لأنهم أهل أمانة. Mengapa? Sebab mereka adalah para ulama yang merupakan penampuk amanat, أهل دين, yang membawa agama yang agung. لا يتبعون الأهواء, Mereka tidak mengikuti hawa nafsu, ولا يتصرفون بما يضر الأمة, dan mereka pun juga tidak bergerak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan umat, ولا يفعلون ما يحدث المشاكل ويزيد الفساد فساد. Dan mereka pun tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa menambahkan kerusakan di atas kerusakan. Sudah rusak, dia berbuat sesuatu tambah riuh dan tambah rusak lagi. فهم القوم الذين هدوا, Dan mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah, وبفضل الله قد سعدوا, mendapatkan anugerah dari Allah dan menjadi orang beruntung. ولغير الله ما قصدوا. Mereka tidak punya tujuan lain, kepada selain Allah tidak ada tujuan. ومع القرآن في قرني. Dan mereka senantiasa berjalan seiring dengan Al-Quran. ربي فانفعنا ببركته. Ya Allah, berikan manfaat kepada kami berkat mereka. وأمتنا واهدنا الحسنى بحرمته. Berikan kami hidayat dengan berkat mereka. وأمتنا في طريقته. Dan matikanlah kami di jalan mereka ومعافاة من الفتن. dalam keadaan terlindungi daripada fitnah. وبارك في جمعنا هذا. Dan berikan keberkahan di dalam perkumpulan kami ini. وجمع الحول المقبل في غد. Dan berikan keberkahan kepada kami semuanya yang ada di tempat ini. واجعل من هذا الجمع سرورا لقلب الحبيب سالم بن جندان وابنه نوفل. Dan jadikan daripada berkat majlis ini kegembiraan yang kau masukkan ke dalam kuburan Al-Habib Salim bin Jindan dan juga ayah kami Al-Habib Naufal. يتصل بسرور قلب صاحب الذكرى سيدنا الشيخ أبي بكر.
yang bersambung daripada orang yang kami kenang Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, ويرتفع بسلسلة إلى نورها وأصلها محمد بن عبد الله. hingga tergerak rantaian tersebut sampai ke atas kepada sumber cahayanya Nabi Muhammad. اللهم بارك في جمعنا وأعظم نفعنا وأصلح شأننا وخذ بأيدينا ونور قلوبنا وارزقنا صدق الوجه إليه صدق. rahmatmu في جميع الأحوال. sebaik-baiknya. Hati kami dari segala kelalaian dan keghaflahan. وثبتنا على قدم حبيبك في شؤوننا الظاهرة والباطنة. Dan tetapkan langkah kaki kami sesuai langkah kaki kekasihmu Nabi Muhammad. وأصلح أحوال أندونيسيا والمسلمين. Dan perbaikilah keadaan Indonesia dan kaum muslimin. وادفع البلاء عن جميع المؤمنين. Dan jauhkanlah bala musibah dan tantangan dari واجعلنا في الهداة المهتدين. Dan masukkanlah kami di dalam kelompok orang yang mendapatkan hidayat. واجعل هذا العام مبارك. Dan jadikan tahun ini tahun kemenangan dan keberkahan atas kami dan seluruh umat Islam. اجعله يا ربنا عام فرج وفتوحات. Dan jadikanlah ini tahun solusi kemenangan dan kejayaan. وخيرات كثيرة. ودفع للبلاء. يا أرحم الراحمين. خير من يودي. Sebaik-baiknya yang kita sebut namanya. وأكرم من يجود. Sebaik-baiknya yang paling maha agung. وبيده الأمر كله. Dan segala perkara berada di tangan Allah. ونتوجه إليه. Dan kita berdoa kepada Allah. ونتذلل بين يديه. Dan merendah bersimpuh di hadapan ونقول جميعا sama-sama kita memanggil. خاصة مولانا مولانا وفرسين أحياء يوم الدين عامة
على جميعكم والتصميم إياك إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا مولاي خاطرك معنا، يا مولاي خاطرك معنا، يا عظيم الجلال خيبنا، يا عظيم الجلال لا تخيبنا، يا مولاي خاطرك معنا. لا تخيبنا يا عظيم الجاه، لا تخيب صلبت ليلى من بيناتنا، يا ليلى ارحم لبتنا، إن خاطرك معنا، يا عظيم الجاه لا تخيبنا، يا عظيم الجاه أيها العاشق. لا تخيبنا
وسلم على سيدنا الآخرين وصلي وسلم على الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين ولقد أفدت لمعك من أوصاف بحوض وبهيب الأشجار والله كتبنا عليه ما يفعل مما أو يكون فنانا لكن حتى في السرائر قد علم به صفوة ربنا وحدانا وإن امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصفي جل الوجود بهنا وحدانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جدعانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جدعانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي الآخرة أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ بإن أخطأنا واصلح بنا في نهجك المصطفى فاهدنا على قدم الحبيب خطانا ثبت على قدم الحبيب خطانا أدنى بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين وراطانا وارزقني في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذو الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد وجدناك فحكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع الدعانا وانصر بنا سنة طه بالبعلم واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واهدنا تاسرهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واشفي وعافي
والتوفيق والقبول والرضا الكامل التام من ضمن في سلك خير الأنام وسلف الكرام، ويصلح لنا كل خاص وعام، ويجعل هذا العام من أبرك الأعوام علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وأن يكشف الكروب عنا وعن أمة النبي محمد أجمعين، يثبتنا في ديوان الهداة المهتدين، وإلى درجات والدينا وشيخنا الحروب علينا ويسلط ما تقدم علينا مضاعفا لنا لنا كل لمحة نفس إلى حضرة حبيبه الأقدس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه إلى أرواح أهل بيته والكساية وصحابته والمحبة والمودة والمتابعة وآبائه وأمام وزوارهم وأصحابه المتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وسيدنا المعاج الله أحمد بن عيسى وذرياته سيدنا الأستاذ وعظم الفقيه المقدم محمد بن عيب علوي، وذرياته سيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف، وذرياته بكر السقاف وإخوانهما، وأصولهم وفروعهم سيدنا سلطان الملا عبد الله بن بكر الدروز محمد بن عيب العزيز محمد حسن جميل الليل، وسيدنا الإمام وفخر الوجود شيخ بكر بن سالم شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن، وحبيبنا عبد الله بن شيخ العدروس وبكر عبد الله بن شميلة، وحبيبنا محمد بن محمد الحبيش الدرارين، وسيدنا الإمام عبد الرحمن العطاس، وعبد الله بن محمد الحداد، وعبد الرحمن محمد جفري وصول المفرين، وزادتنا حبيبنا سالم بن جندان ونوفل بن سالم وإخوانهم، ووصولهم وفروعهم ولقوبهم والدينا وادي الحاضرين خاصة، وإلى درجات حبيبنا علي بن محمد بن شهاب الدين أن الله يرفع له البواطن يجمعنا بفداء الكرامة، ويبارك في أولادهم وأحفادهم المنتمين إليهم، ويرحم بالرحمة الواسعة تسري بن تسريب، وأن الله يبارك في إسلام أبي بكر الاسترالي، ويأذن بهداية والديه للإسلام ودخولهم في دين الحق، وينشر الهداية في أسرته كلهم، وينشرها في الأشفاق في المشارق وفي المغارب، وينشر النور والهدى والحق في القلوب، ويدفع عنا البلايا والآفات. بالاسم البنت المباركة أسرار بنت محمد الحبشي، ويعجل بكمال شفاء لولو بنت محمد يوسف الجفري، وأن الله يمن على مرضانا جميعا بجميع العافية من جميع الأسقام ومن جميع الأمراض ومن جميع الآلام الظاهرة والباطنة، وأن يفرج كروبنا ويصلح شؤوننا كلها وشؤون المسلمين، رقينا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وارزقنا حسن النظر فيما يرضي عنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا أحد من خلقه طرفة عين، خلنا باكم الحسنى بلطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاح، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.